حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, respected audience, we were listening a beautiful recitation of the glorious Quran. MashaAllah, এত সুন্দর তেলাওয়াত হচ্ছিল যে একজন উর্দু কবির ছোট্ট একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। তিনি লিখেছেন, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देख, फिर मेरे रब का कुरान पढ़ के देख। देवान माने कविদের লেখা কবিতার বই। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देख, फिर मेरे रब का कुरान पढ़ के देख, आंख होएगी रोशन, दिल